الحمد لله رب العالمين الذي كرمنا وهدانا للإسلام وأرسل إلينا رسولا ما ترك خيرا إلا دلنا عليه وما ترك شرا إلا حذرنا منه. أحمده حق حمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، لقد خلق الله الإنسان وكرمه، فأحل له الطيبات التي ينتفع بها ويستفيد منها، وحرم عليه الخبائث التي تضره وتؤذيه. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن جملة ما كرم الله به الإنسان وأحسن إليه أن أنزل عليه لباسا وهداه إلى ستر عورته حياء من الله عز وجل وحياء من الناس، رجالا أو نساء، صغارا أو كبارا. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فلا ينبغي للإنسان ولا يجوز له أن يهين نفسه بعد هذا الإكرام وبعد هذا التفضيل. لا يجوز للإنسان أن يهين نفسه بخلع ثيابه وكشف عورته وعرض عوراته على الناس ليشاهدوها، ظنا منه أن هذا فن أو ثقافة أو عادة أو تقليد من التقاليد، بل هو إغواء من الشيطان. قال الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. أيها الإخوة المسلمون وأيتها الأخوات المسلمات، اعلموا أن موروثات الآباء والأجداد منها ما هو صالح ونافع، ومنها ما هو فاسد ومفسد. فالصالح منه نأخذ به ونعمل به وننشره، أما الفاسد والمفسد منه لا نأخذه بل نتركه ونحاربه. فمثلا من العادات الطيبة من موروثات أجدادنا أنهم كانوا يتزوجون ولا يزنون، وأنهم كانوا يكرمون الضيف، وأنهم كانوا يزودون عن بلادهم، وأنهم كانوا لا يحبون الظلم
ولا يحبون الخيانة. فهذه عادات وأخلاق طيبة نرثها منهم ونأخذ بها ونعمل بها وننشرها. ومن عاداتهم السيئة أنهم تركوا الله عز وجل وراحوا يعبدون الأصنام والأوثان، وأنهم كانوا أحيانا يتقربون إلى قربانهم عراة. فهذه أخلاق سيئة لا نقبلها أبدا. فقد كان أهل مكة قبل الجاهلية يطوفون حول بيت الحرام عراة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن فيا عباد الله انتبهوا واهتموا بدينكم ولا تنجروا وراء بعض المضلين الذين سوف يضلونكم. أسأل الله العلي القدير أن يهدينا جميعا ويفقهنا في دينه وأن يحرر عقولنا. الحمد لله. إذا بيغدا ونا سوبلا نيكسي يا بونان سفا جيناندا سوبلا نيغا سونوا واتون ادم بيسي لا كاندر توندو اون توغو لسلونغ دينا سوبلا نيغ سون توم تنتوما تي واتون نيغي تنتوم لا نيغا apatolum bas bon songo ren nam to venra la me windigdo la pilihido tileka apatolum bas bon yokme ren nam to venra la me windigdo la bughido tilgun son dallo ya poye rennam pẽgda wẽnnaam m soeesda wẽnnaam m waoogda wẽnnaam m zɩsgda wẽnnaam la m maan kaseto tɩ wẽnnaam yaa yentã la m tarka ne wẽnnaam ye la m le maan kaseto tɩ tõnd zu-soaba tõnd kar-saamba tõnd tikda yʋʋr sẽn boond tɩ mohamad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanda kaset t'a yaa wẽnnaam yamba a yaa wẽnnaam yem-sõngo a yaa wẽnnaam tẽn-tʋʋma kota wẽnnaam pʋsg la tɩlgre la yʋlsg la barka n kõt nabiyaam kãngã ne zakram la sahabas la yagse la lislam tɩ rẽ ninsb sẽn na n wa bãmb loogr poorẽ n na n sak n pʋg bãmb vũunã la b na n sak n tik bãmb tikr sẽn manege hal n na n tʋg n tãag dĩin dolg daare wãnde fãa loogr poorẽ yaa yãmba lislam zãma y lislam rapa la y lislam pʋgse bãnge tɩ sɩd la hakɩɩg pʋgẽ ad wẽnnaam naan n ninsaala n waooga la zẽka la zɩsga tɩ bũmb wa bũmb sẽn yaa bõn yɩlgemde n yaa bõn-sõng n yaa bõn-tɩrga n nafd ãdem-biiga wẽnnaam kõta la sore t'a rɩk n nafa menga la bũmb wa bũmb sẽn yaa rẽgdo sẽn yaa wẽnga n namsd ninsaala n kãsgda burkĩndi wẽnnaam gɩdgda ninsaala t'a zãaga meng ne a sõmda pẽnega ye dẽn wẽnnaam yeelame yaa tɩ sɩd la hakɩɩka yẽ wẽnnaam waooga ãdem-biisã ninsaala yẽ wẽnnaam waooga lame n zẽka daragɛ n zɩsga tɩ waoogrã pʋgẽ wẽnnaam noma tẽngãng n kõ ãdem-biiga n nom koɛɛng n kõ la a nom koom n kõ tɩ koɛɛngã zugu ãdem-biig kẽndame rũms zutu la a kẽnd mubila la wiide la zẽnka rẽnda zutu tɩ koomã pʋgẽ me yaa bato rãmba la koglse n zãad ãdem-biiga la wẽnnaam leb n tɩlg ãdem-biiga rɩtɩl sẽn yaa yɩlmã yaa kõbg toor-toore la a leb n waooga yaa n zẽka n yɩɩga bõn-naandas kõbg toor-toore dãd wẽnnaam yɩɩdlem la woto wẽnnaam segl sõng la woto wẽnnaam zẽkr ne ãdem-biig la woto la sã n yaa woto mosã d bãng tɩ sẽn yɩ wẽnnaam waoogrã pʋgẽ la wẽnnaam zɩsg ne ãdem-biig pʋgẽ yaa tɩ wẽnnaam sika futu n na lud yãnde n kõ ãdem-biiga ãdem-biiga wẽnnaam kãndga lame t'a paam yam n tõe n yãk teedo n maan futu n yeende la wẽnnaam leb n kãndga n toglga t'a luda yãnda la a ra sak n laka yãnde tɩ neda to gese t'a luda yãnde yãn zoɛɛga wẽnnaam taoore la a leb n luda yãnde ãdem-biis taoore ãdem-biis taas taoore zem tɩ a rapa zem tɩ a pagba zem tɩ a kom-bõonse zem tɩ a nin-kẽemse dẽn wẽnnaam yeelame yaa tɩ yaa yãmb ãdem koamba dẽn wẽnnaam mooname n boond tõnd fãa gilli yaa yãmb ãdem koamba ad maam wẽnnaam sik n kõ yãmba futu la tɩ yeense anzalna alaykum libasan a maam wẽnnaam sika t'a yɩrd n kõ-yã m sika futu n kõ-yã yuwaari sawatikum fut la ninsba
yãmb me sẽn na n yeele n lud yãnde yẽ rao na n yeelga lame n luda yãnde tɩ pag me yeelge n luda yãnde wa rɩɩsan la m leb n kõ fũta taab me sẽn yaa nagem fũtu rẽnd fũtu yaa kõbga yiib wa fũtu n be ãdem-biig sẽn luta yãnde ned kõ yãa yãnde la fũtu me n be ãdem-biig sẽn yɛɛda tɩ yaa nagem la a menga neegre la a menga faasgo dẽne wẽnnaam neema la woto wẽnnaam n sik n kõ ãdem-biisã tɩ b rɩk n naf b mense la yaa la wilg mosã tɩ d bãng tɩ fũus n tʋg n yɩɩd neerem la yɩlgemde ned sẽn na n luda yãnde ad yaa wẽn-zoɛɛga fo sã n zot wẽnde n sak wẽnnaam sagl sã n tũudi la sak wẽnnaam sẽn gɩdga n tek n base yã wa la fu-tɩrg sẽn na n lud fo yãn dũnika la alkiyooma d bãng tɩ woto yaa wẽnnaam aya dãmba la wẽnnaam tagmas rãmba tõnd n som n tik n bãng wẽnnaam la d bãng wẽnnaam zɩslem n waooga la tagsa neemã rãmb kõbg toor-toore rẽnd neemã kãngã loogr poore la waoor kãngã loogr poore la yãnda lulu loogr poore ad pa sõm ne ãdem-biiga t'a wa tʋg n faaga menga n yaala menga n na n laka yã tɩ nebã taab gese yã wa pa sakde wẽnnaam waoorã loogr poore wẽnnaam zɩsgrã loogr poore ãdem-biig pa sõm n yaala meng ye a pa sõm n wʋʋga menga darajɛ tɩ fũu ning n da luda yãndã bɩ na n pidga n deglge zem tɩ ya rao zem tɩ ya paga n na n yi neb taoore tɩ b na n gesa yãnd ye yã wa pa sakd ne ãdem-biige a pa fõg ne wẽnnaam wao niga sẽn wa ãdem-biiga ye ãdem-biigrã sak maan woto ye ãdem-biigrã maan yã wãnde yaool n bas n zĩig mosã tɩ yaa rog n mika tɩ yaa nin-pukri tɩ yaa yaab rãmb sore tɩ yaa wala culture walma développement ye ayoo yã wa pa sakde ad yãonde yaa soɩ-tãan sor la woto yaa soɩ-tãan bilgre bala wẽnnaam yeel alqur'an wagl la pʋg tɩ bõe yaa yãmb ãdem koamba la yaftinannakum ash-shaytan sõngẽ t'a soɩ-tãan da belg yãmb ye sõngẽ t'a soɩ-tãan ra trõmp yãmba tɩ wa bas fũt yeelg n kẽnd bɛɛl ye waa sẽn trõmp yãmb yaab rãmbã yiiba ye yẽnda soɩ-tãana a trõmpa d yaab adam alayhi salam ne d yaaba hawa alayhi salam a trõmpa b yiibã tɩ b kelga goamã n kɩɩs wẽnnaam tɩ sabab tɩ wẽnnaam pidg b fut n basba tɩ lebg yãnde tɩ b na n zoto mosã n na n koon tɩɩsa vãado n na n ludb yãnde yaa soɩtãan n belga boto bɩ me sõng rũndã t'a soɩtãan da belg yã tɩ na n piidi fut kɔ yanzi anhuma libasahuma limadha liyuriyahuma sawatihima soɩtãan belgda yãmb yaa n dat n piid yãmb futa tɩ lebg bɛɛl yaa t'a paam ges yãmb yãmdã tɩ yãmb me ges taab yãnde woto la soɩtãan dat ne yãmba rẽnd piit n kẽnd bɛɛl tɩ neb get n tɩ yaa wala yẽla nin-pukrã ad yaa soɩtãan la kẽndga wẽna sãagd ne a soɩtãana la wẽna kao soɩtãan dabre tɩ la d bãng tɩ soɩtãana ne a gurpa la a poorẽ dãmbã fãa gil yaa ada bɩ ne yãmb ãdem-biisã zĩig ning yãmb sẽn pa neba la yẽ wẽnnaam buume tɩ soɩtãambã b yaa kɩfen-dãmba la neb sẽn pʋgẽ wẽnnaam sɩd lall n taase fo sã n pʋgẽ wẽnnaam sɩda n pa sak nabiyaamã mohamad alayhi salatu wasalam n pa sak ne alqur'an n maan sẽn limaam n na n vɩɩ wotone bãng tɩ soɩtãamba la zĩn-dãmb lebga fo lall n taase la bãmb n na n be ne foogo n belgd fo la b kẽed fo yam yoodo tɩ yam yooda pʋgẽ neda sã n wa tʋm-tʋʋm yooko la sẽn na n yetɩ bõe tɩ yaa tõnd mika yãonde d yaab rãmb sor zugu yaa d yaab rãmb la d saam nam tʋʋma tɩ tõnd me kell n bɩ zugu dɩk rẽ maana dalil yẽ wala n pa dalilo wẽna maan ned fãa gilla segl sõngo yaa yãmba lislam zãma d bãng tɩ sɩd la hakɩɩk pʋgẽ ad yaab rãmb sẽn basa ne tõnd la b looge bɛɛ pʋgẽ sẽn yaa sõma sẽn yaa neere sẽn tar barka la bɛɛ pʋgẽ me sẽn pa sõma sẽn yaa yooko tɩ sẽn yaa neer n tar barkã tõnd sõmb n dɛɛga lame n vʋʋga n sãyga n dɩka wĩnd dũni rãmb fãa gilli tɩ yaa tõnd me yaab rãmb sẽn bas ne tõnd la woto wa sãn dɩk bilg n tar pʋgẽ beene tõnd yaab rãmb ra yɩɩme n nong kãadem la d kis yoogo tɩ ned sã wa na n tar tõkr ne paga yaa fur paga a sẽn fur ne bãmb rʋg mika na kẽndga n dogda kom tɩ yaa halaale la b ra kisa yoogo b ra kisa pag rɩkro yã pa zog-sõng sɩda yaa zog-sõng wa tõnd yaab rãmb ra yɩɩme n nong wala sãan waoogre tɩ sãan sã n ta n sig neda baa t'a mengẽ sã n yaa talga a na yɩ n tʋg n pengẽ wa zã-sãana
bata zakaram na ganda kom ani dikriba fa ko sana yamba zo song sida ay zo song way ton ya abraham ra yimi ande kisu wedo la kisu zambo la kisu ilma idi abraham hamba soy ran ton me han warunda zo song skan setaba ton me tum dala me un sayrda ndati dunulam fa gilban zo kan setaba la bam merika yampane la zora tab membe la nakine tab membe ya winga ton ya abraham handa tumde ton ko son bandike bilingantara point abraham ha wennam la to tundu bon zema so abraham ha wennam tundu la tinkuga la tundu robse yam pa zo son ton hon na wari ko bara wennam jidra yawonde wa lebembe ponte sahaninga ababa hada na yela futu mba ha yido menga bela ti abam me minin tuma ton bari kide yawonde wa ya wala wennam men son wini go ranges ma kifanda ya randa be bam me ro mik point to bara yita bela en kenen giligir alkaaba wa gehe wennam roa ya ro yilgamna bam me re yita bela en giligir wennam roa tinabiya ma jitrenda isana gilig wennam roa ya bi ni funtum lu dunyande yo na gilig wennam roa dan wena ma nyir fa gilla sigal sonwa wenda kandodo lislonga kanagare da wena managadi ya mankodo da wena bahar burkindi tirawati bahar mese annan pour wana sa namani pukuri la tasyo ni sibna samre dina wana ma nyir fa gilla sigal sonwa barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Toutes les louanges et les remerciements appartiennent à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous lui demandons pardon, l'aide et guidance. Quiconque Allah a guidé, personne ne peut le garer. Et quiconque Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous témoignons qu'il y a d'autres dieux dignes d'être adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, unique sans associé. Et nous témoignons également que Mohammed est son serviteur et messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui emboîteront leurs pas jusqu'au jour dernier. Chers frères et sœurs en islam, tout certainement, Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain et l'a favorisé et l'a honoré. Il a rendu licite toute chose bonne qui lui rend du bien. Il a rendu aussi illicite toute chose mauvaise qui lui rend du mal. Allah dit dans le Coran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Ce qui a pour sens, nous avons favorisé les fils d'Adam ou les enfants d'Adam alayhi salam. Nous les avons transportés sur mer et terre. Nous les avons donné la subsistance et la bonne nourriture. Nous les avons favorisés sur beaucoup de nos créatures. Alors, parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa grâce
et sa favorisation de l'être humain, le fait que Allah a fait descendre les vêtements, il a orienté l'être humain à cacher sa nudité, en sorte que il doit avoir pudeur et honte avant Allah subhanahu wa ta'ala et avant les autres, que ce soit les hommes, les femmes, les petits ou les âgés. Allah a dit dans le noble Coran, Ya bani anzalna alaykum libasan yuwaqwa dhalika khayr dhalika min ayati Allahi la'allahum yadhakkarun. Dieu nous montre dans ces versets que, ô vous fils d'Adam, nous avons fait descendre sur vous, pour vous, un vêtement qui va cacher vos nudités, ainsi que les parures, et sachant que le meilleur vêtement est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la piété. Ce sont des signes qui montrent le grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que vous aussi, vous réfléchissez et vous rappelez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ces nombreux versets, nous comprenons bien qu'il y a deux sortes de vêtements que Allah nous a orientés de prendre. Le premier sort, c'est quoi? Ce sont les vêtements qui couvrent nos corps, les vêtements qui cachent nos nudités. Parce que le fait de présenter ou de dévoiler ton corps envers les autres, c'est une chose mauvaise. C'est pour cela Allah nous a donné des vêtements pour couvrir nos corps. Le deuxième sorte, ce sont les vêtements de parure, les vêtements d'embellissement. Et nous devons savoir que le meilleur vêtement que tu dois apporter, c'est la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, parmi ces bienfaits-là, la conséquence de bienfaits-là, ce n'est pas normal, ce n'est pas permis à un être humain de s'humilier ou de se minimiser, d'arracher ses vêtements ou de présenter son corps et sa nudité envers les autres. Cela n'est pas bon, parce que ça, c'est la voie du diable, c'est la voie des shaitans. Parce que dans le Coran, Allah nous a montré que le fait de laisser ta nudité pour que les autres la voient, c'est la voie du shaitan. Allah a dit, Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-jannah yanzi anhuma libasahuma liyurihuma sawatihima innahu yarakum wa qabilu min haythu la tarawnahum. Donc Allah nous montre ici que, ô vous les fils d'Adam, ô vous les enfants d'Adam, que diable ne vous tente pas, que diable ne vous trompe pas, comme il avait trompé vos parents. Donc vos deux parents, Adam et Hawa alayhim salam, tous les deux ont été trompés, ont été tentés par le diable. Donc vous aussi, soyez vigilants. Faites attention de ne pas tomber dans le piège du diable. Parce que le diable, celui qui a causé la sortie de Adam et Hawa du paradis. C'est quoi que le diable veut quoi de l'être humain? Il veut arracher ses vêtements. Il veut se dévoiler devant les autres pour que tout le monde voit sa nudité. Donc ne vous laisse pas tomber dans ce piège. Allah nous a montré aussi que lui, il a fait que les diables sont les alliés des mécréants, de ceux qui ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'est pas musulman, qui ne croit pas à Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas accepté Muhammad alayhi salatu wa salam, qui ne prend pas le Coran comme son guide, il est allié avec les diables. Celui qui fait des mauvaises actions, et quand on essaie de lui interdire, il va dire que c'est la coutume de nos ancêtres.
C'est ce que nos ancêtres ont laissé avec nous. Donc Allah a démenti ça dans le Noble Coran. Chers frères et sœurs en islam, sachons que l'héritage de nos ancêtres, les coutumes de nos ancêtres sont divisées en deux. Il y a de bonnes coutumes, il y a de bonnes choses, il y a de meilleures choses que nos ancêtres ont laissées avec nous. Il y a d'autres choses ici qui ne sont pas bien qualifiées, qui ne sont pas bonnes. Donc des choses bonnes que nos parents, nos ancêtres ont laissées avec nous, on doit les prendre, on doit les développer, on doit les disperser pour les autres. Mais les mauvaises choses, on doit s'arrêter. Ce n'est pas normal islamiquement de développer ça. Je vous donne des exemples. Par exemple, nos ancêtres aimaient beaucoup le mariage et détestaient la fornication. Ils aimaient que d'avoir rapport avec une femme doit être sous le mariage. Tu te maries avec une femme dans une famille conjugale. Tu donnes tes enfants. Mais d'amener une femme dehors du mariage et d'avoir des enfants, c'est une mauvaise action. Donc, nos grands-parents, auparavant, aimaient le mariage et détestaient la fornication. Donc, c'est une bonne action. Nous devons accepter ça. Nous devons partager ça. Nos ancêtres aussi aimaient aussi les étrangers. Quand un étranger vient chez lui, il l'accepte, il l'accueille, il le nourrit, il le donne beaucoup de choses. Même si c'est un pauvre, il va faire toutes sortes. Même s'il va emprunter des dettes pour l'honorer, il va les faire. Voilà une bonne action. Voilà un bon comportement que nous devons partager. Nos ancêtres détestaient l'injustice, détestaient aussi le fait de faire tort aux autres. Donc voilà de bonnes coutumes que nous, aujourd'hui, nous devons les prendre de nos ancêtres et les partager avec tout le monde. Mais en dehors de ça, il y a des mauvaises choses aussi. Nos ancêtres, ils ont été des êtres humains. Et aussi, il y a des erreurs qu'ils ont commises. Parmi ces erreurs-là, le fait de laisser Allah subhanahu wa ta'ala et d'aller adorer des idoles, par exemple, bon, c'est une coutume. C'est un comportement que Allah nous demande de s'éloigner de ce comportement. Ce n'est pas normal que nous venions aujourd'hui de partager ce comportement. Vous voyez comment? Et aussi, nos ancêtres, parmi les coutumes aussi, des fois, ils peuvent s'approcher à leurs idoles par nudité. Ils vont se dévoiler pour faire leurs coutumes. C'est là aussi, ce n'est pas normal que nous venions aujourd'hui pour partager ces faits-là. Auparavant, le prophète alayhi salatu wassalam a trouvé que les gens de la Mecque, dans leur habitude, quand ils font la circumambulation entre la Kaaba, ils faisaient comment? Ils faisaient ça avec la nudité. Ils se dévoilent complètement pour circuler autour de la Kaaba. Mais le prophète a interdit ça, a défendu ça, parce que c'est une humiliation, c'est une minimisation pour l'être humain. Donc nous aujourd'hui, avec la grâce de l'islam, nous avons accepté les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parmi ces ordres-là, tout ce que les ancêtres ont fait comme bien, nous acceptons ça et nous partageons ça. Mais les autres actions que les ancêtres ont laissées avec nous, qui ne se correspondent pas avec l'islam, nous sommes demandés de s'éloigner de ces faits-là et de se délaisser. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la bonne compréhension de l'islam et la meilleure pratique des enseignements de l'islam. Qu'Allah nous donne belle part ici-bas et belle part à l'au-delà. Qu'Allah nous préserve contre l'enfer. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ونريغتهم سما لو أن يافرز نوبرامبا لو أن زنك دارجة
la wẽnna paasd fãa gilla yɩɩdlem wẽnna fasemda dĩinã wẽnna fasemda dĩinã la wẽnna sõngd ne tʋʋm ya tʋʋm neere ne bũmb ningr sẽn na n fasma wẽnna manegd dĩinã n kõdo la manegd vɩɩmã n kõdo la wẽnna manegd zamaanã n kõdo wẽnna manegd zamaanã n kõdo wẽnna yɩlgd zamaanã n kõdo wẽnna yãndg tawhiida zamaanẽ wã la yãndg nabiyaamã sũnnat zamaanẽ wã wẽnna faag kɩflem la wẽnna faag lagm n taare la wẽnna faa bɩdga rãmbd zamaanã zamaanã tao dãmba wẽnna paasm segl sõngo wẽnna togl sẽn be neere la wẽnna kãndgba la wẽnna sõngba la wẽnna koglba la kõ pãng la tõog kõbg toor-toore a wẽnna tõog n kogl zamaana la b leb zamaana burkĩnda zĩigẽ kota wẽnnaam tɩ ned o ned wa n tʋl zamaana ne manegre wẽnna sõnga soaba la a barka manegr pʋgẽ yẽ ning wa n tʋl zamaana ne sãangme wẽnna manega soaba n dɩka n na n manegdba wẽnna maan d fãa gilla yɩɩdlem dĩinã tao dãmba wẽnna maan bãmb me segl sõngo la togl sẽn be neere la a paasb kãndgre dĩinã tɛɛdbã fãa gilli wẽnna yaoob yel-sõma la a zɩsgb miizaane wẽnna maan ned fãa gilla yɩɩdlem rẽg tao dãmb sẽn yaa lislaamba wẽnna yaafb la yolsba la wẽnna nuurb gãase tõnd me n ket n vɩɩb rãmba wẽnna maneg tʋʋmã n kõdo la a wogld yẽ la a tʋg n baasd nin-moongo wẽnna yolsdo la a kɩt d yols taaba wẽnna yolsdo la a kɩt yols taaba wẽnna maan ned fãa gilla yɩɩdlem اللهم ربنا اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم ربنا آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اجعل بوركينا فاسو آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.